Si Mama yun. Kitang-kita yung apoy. Si Mama yung nagulat. Birthday. Si Mama Baliktad ka. Hindi ka man lang nag-wish. lagyan mo ulit. Ma, ikaw yung nagulat, ma. Happy birthday to you. Hey. Happy birthday. Basta lagi mo tatandaan na kung saan ka magpunta. Lagi kang mag-iingat. At saka, lagi kang magdadasal palagi. Lalo pag nasa barko ka na. Kasi alam mo, yun yung gabayan ka palagi. Hindi ka pabayaan ni Lord. Diba? Tapos, lagi kang magdadasal bago ka magtrabaho. Yan. Tsaka lagi kang thank you. Ha? Uy, ha? I love you na. Happy birthday uli, ha? Happy birthday uli. Masaya Bambang. Smile ka naman. Say mo, thank you, Mama. I love you. Sabi mo, Bye, Nana. sungit naman ito. Pogi yan, na. Pogi yan, oh. Oh, si Muta ito. Si Muta ito. Man, Si Congressman Mike Defensor at yung team. 1, 2, 3. One more. 1, 2. Okay. Smile. 1, 2, 3. Da, smile da. 1, 2, 3. Kantahan ka muna namin, Tol. Kantahan daw natin siya, Ma. Inaantay niya yung ano niya. Yung candle niya. One, two, three. One more. 1, 2, 3. One. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yay. Wait lang, ba't ganun? Yan, okay na. 1, 2, 3, smile. Isa pa. Yan na. 1, 2, 3, smile. Isa pa. 1, 2, 3. 1, 2, 3, smile. Cute ni Papay. Okay na. Wala na, di yan mamamansin. Talo pong araw. 1, 2, 3. One more. 1, 2. Para silang kami. Inhale. Kamay na. Oh, let's eat. Kasana si tita? Si Adi. Oh, siya! Ano? Ala, busy na si Adi. Tara. Ciao! pili ka na. Ayun, may bago. Tara, Jen! Ciao na. Kauna. Magkano lahat yan? Hindi nga. Hindi gusto.
I-edit ko to, Tol, para may remembrance ka. Edit pa eh. Vlogger. Mag-lechon? Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kunyari, po-blow na lang. Isa pa. Kaya lang. Eh. What do you want? What do you want? This one? The shrimp, the corn, ano? Nasa labas. Pinalabas na pala kasi Ben. Kagaya Shrimp, okay. And what else? What else do you want? Mini version. Ano ba pakain niyo sa akin? Oo. Alma lang. Zian. Say hi. Hi. Ba't ka excited na, Pogi? Hi guys. Kain na. Anong mga niluto mo, Ma? Marami. Anong mga niluto mo? Sisig, dinuguan, sisig bangus dinuguan, spaghetti, lechon kwale. Sinong kasama magluto? Kami dalawa ni Jaray. Wow. Ay, thank you ka sa kapatid mo. Ay, si Mama. Eh, gago yung ano? Salad? Ay, oo nga. Sa kabila. Mamaya na lang. We're done delivering the food to Nicole and now we're going home. To Limbo 2. Kaya nagtunog ng motor niya. So yun. See you later. Going to Limbo 1 ay Limbo 2. Going home. Happy birthday! Nagtatantrum siya, nagtatantrum. Isa pala. Sometimes, sabi nga ni Papa Boy, sometimes you win, sometimes you lose. Yan na, ano yan? Oh, wala pa. Grabe ang sweet. Grabe ang sweet niya. Hey, happy birthday! Happy birthday, Tol. Happy birthday, Ninong RJ. Happy birthday, RJ. Happy birthday, RJ. Happy birthday, nak. Ingat ka palagi, nak. Love you. Thank you for good provider to our family, nak. God bless. Happy birthday. Sana di ka na lagi magalit. Happy birthday! Ano to? Controller to ah. Sino gumawa niyan? Kami ni Nicole. Gago. Ginawa niya. Oh, man. Carton lang yan. Ha? Carton. Oh. Ang kami ng foods. May subod pa.
Nawala yung sulat eh. Nabasahin mo. Ano sabi? Happy birthday to my favorite game. Hey. Thank you. Like it? Yes, thank you. Happy birthday! Where are you? Bago rin naman to. Birthday. Yeah, that's my cake for you. Happy birthday to me. Uy! Wish ka na. Sana magkaroon ako bukas.